नमस्ते शाते सर्वलोकास्ताय नमस्ते चीते विश्वपतमकाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे निर्गुणाय तमेकं शरणं तमेकं वरेण्यं तमेकं जगत्कारणं विश्वरूपं तमेकं जगत्कर्त्री प्रार्थी प्रहरति तमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानं भयं भीषणं भीषणं गोपीप्राणिनं पावनं पावनं मोहस्ते प्राणनं यन्त्रे तमेकं परेशां परं रक्षणं रक्षकानं परेश प्रभु सर्वरूपविनाशिनम् अनिदृश्य सर्वज्ञ सत्त्व अचिन्ताक्षर वपकाभ्यत्तो तत्त्व जगदवासी कादिशोपयाधोपयाद तदीकं सरामस्तदीकं जपाम तदीकं जगदसाक्षी रूपं नमाम तदीकं निदानं निरावलम्बमीशं भवां भोधिपोतं शरणं व्रजामो। हे दयामयी करुणा सिंधु तुम्हारे जगत राज्येर समुदय मंगल दूर करिबार निमित्ते जे सकल आयोजन करियाছ তাহাতে জগৎবাসীদিগের মনের আনন্দ ধ্বংস করো। তোমার শান্তির আস্পদ করে ইহলোক পরলোক ভাসি বিরাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে তোমার মঙ্গল কার্যের ভার গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে মিলিত করো এবং অন্য কোন প্রতিকারের প্রতি মনের ভাবনা রাখিয়া সকল প্রতিকারই তোমার নামের মধ্যে প্রবেশ করে ইহার বিশেষ উপায় বিধান করো। প্রভু তুমি অদ্বৈত কারণ এবং কার্য উভয়ই ইহা বিশেষ ভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা দাও। তোমাকে না জানিয়া তোমার সহিত যোগ সম্ভব দয়াময়ী তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হোক তুমি ধন্য দয়াময়ী তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হোক তুমি ধন্য দয়াময়ী তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হোক তুমি ধন্য। ওম শান্তি 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 হরি ওম।